Gurubhyo Namaha. We have to start from Brahma's stuti of Devi today. Okay. Page number 70. Brahmovacha. Brahmovacha. Tvam swaha tvam svadha. Tvam hi vashatkara swaratmika. 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 Sudha tvam akshare nitye. Sudha tvam akshare nitye. Sudha tvam akshare nitye. Tridha matratmika stitha. Trida matratmika stitha. Trida matratmika stitha. Matratmika stitha. Matratmika stitha. Matratmika stitha. Sudha tvam akshare nitye. Tridha matratmika stitha. Sudha tvam akshare nitye. Trida matratmika stitha. Sudha tvam akshare nitye. Trida matratmika stitha. Ardhamatra stitha nitya. Ardhamatra stitha nitya. Ardhamatra stitha nitya. Yanucharya visheshadah. Yanucharya visheshatah. Yanucharya visheshatah. Ardhamatra stitha nitya. Yanucharya visheshadah. Ardhamatra stitha nitya. Yanucharya visheshatah. Ardhamatra stitha nitya. Yanucharya visheshatah. Tvameva sandhya savitri. Tvameva sandhya savitri. Tvameva sandhya savitri. Tvam devi janani para. Tvam devi janani para. Tvam devi janani para. Tvameva sandhya savitri. Tvam devi janani para. Tvameva sandhya savitri. Tvam devi janani para. Tvameva sandhya savitri. Tvam devi janani para. Tvayaitat dharyate vishvam. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitatdharyate Tvayaitat dharyate vishvam. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitat srujyate jagad. Tvayaitat srujyate jagat. Tvayaitat srujyate jagat. Tvayaitat dharyate vishvam. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitat srujyate jagad. Tvayaitat srujyate jagat. Tvayaitat srujyate jagat. Tvayaitat dharyate vishvam. Tvayaitat srujyate jagad. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitat srujyate jagat. Tvayaitatdharyate vishvam. Tvayaitat srujyate jagat.
त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वमस्यन्ते च त्वमत्स्यन्ते अंगది యంత ఓకే त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वमस्यन्ते च सर्वदा त्वमस्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वमस्यन्ते च सर्वदा वेरी गुड त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं विसृष्टौ सृष्टिरूपा श्रु ओके विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने स्थितिरूपा च पालने स्थितिरूपा च पालने विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते तथा संहृतिरूपान्ते तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये जगतोऽस्य जगन्मये जगतोऽस्य जगन्मये तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महाविद्या महामाया महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामेधा महास्मृतिः महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. We'll see this page. We will see it. Okay. ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगद् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः. महामोहा च भवति महामोहा च भवति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महादेवी महासुरी महादेवी
महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी 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 प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी 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 कालरात्रिर्महारात्रिर् कालरात्रिर्महारात्रिर् रात्रिर् रात्रि रात्रिर्. See what happens? Kalaratrihi, Maharatrihi, Moharatrihi, all comes like that with the visargam in the end. So when together it is said Kalaratrir Maharatrir कालरात्रिर् महारात्रिर् कालरात्रिर् महारात्रिर् Moharatrischa Dharuna मोहरात्रिश्च दारुणा मोहरात्रिश्च दारुणा Kalaratrir Maharatrir Moharatrischa Dharuna कालरात्रिर् महारात्रिर् मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर् महारात्रिर् मोहरात्रिश्च दारुणा Tvam Shri-stvam Ishwari Tvam त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी Shri-stvam. First Shri-stvam, Ishwari-stvam, Khri-stvam, everything is her, okay? That is one. Tvam Shri-stvam Ishwari-tvam. त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं Now we will split it like this. Tvam Shri-stvam Ishwari-tvam Khri-stvam. The three, this thing, no? Tvam Khri, Stvam Buddhir-bodha Lakshana. That is Tvam Shri, Tvam Ishwari, Tvam Khri, Tvam Buddhir-bodha Lakshana. Four things are put together in this, okay? Tvam Shri, Tvam Ishwari, Tvam त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं Khri-stvam. Okay. Tvam Shri-stvam Ishwari, Tvam Khri-stvam ह्रीस्त्वं Buddhir-bodha Lakshana. बुद्धिर्बोधलक्षणा बुद्धिर्बोधलक्षणा This line no doesn't fit into the meter that we have been seeing, like that Anushtup Chandam, that it doesn't, there is a slight variation in that. Tvam Shri-stvam Ishwari-stvam Khri-stvam Buddhir-bodha Lakshana. त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं Ishwari-tvam, Ishwaris, no. Tvam Shri-stvam Ishwari-tvam Khri-stvam Buddhir-bodha Lakshana. त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीत्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा Tvam Shri-stvam Ishwari-tvam Khri-stvam Buddhir-bodha Lakshana. Lajja Pushtis-thatha Tushtis लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस् लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस् Tvam Shanti Kshantirev cha. त्वं शान्ति शान्तिरेव च। First is Sha, second is Ksha. First Shanti is like being in an equilibrium. Kshanti is patience. So Sha, first is Sha.
त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च त्वं शान्ति शान्तिरेव च लज्जा ओके रिपीट इट शान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च Next two line I think we can say together. Kadghini shulini gora खड्गिनी शूलिनी घोरा gatini chakrini tadha गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी शंकिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिगायुधा बाणभुषुंडी परिगायुधा शंकिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिगायुधा शंकिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिगायुधा शंकिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्पति सौम्येभ्य अधिसुंदरी अधिसुंदरी when it is put together saumyebhas adhisundari saumya saumyatara sesha saumyebhyastvadi sundari that is you are supremely beautiful there is nothing beyond there is nothing to compare your beauty like saumya saumyatara sesha सौम्येभ्यस्त्वदि सुंदरी सौम्येभ्यस्त्वपि स्वति सुंदरी सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु क्वचिद् वस्तु क्वचिद् क्वचिद् वस्तु सद सदसद्वा किलात्मिके सत् सत् असत् सत् असत् when it is said together sadasat
Okay, Sadasadva Khilatmike. Dva, Sadasadva Sadasadva Khilatmike. Sat Asat Akilatmike together, Sadasadva Khilatmike. Okay. Sadasadva Khilatmike. Sadasadva Khilatmike. Sadasadva Khilatmike. Yaccha kinchit kvachid vastu Sadasadva Khilatmike. Yaccha kinchit kvachid vastu Sadasadva Khilatmike. Yaccha kinchit kvachid vastu Sadasadva Khilatmike. Tasya sarvasya ya shakti. Tasya sarvasya ya shakti. Tasya sarvasya ya shakti. Satvam kim stuyate tadha. Satvam kim stuyase tada. Satvam kim stuyase tada. Tasya sarvasya ya shakti satvam kim stuyase tadha. Tasya sarvasya ya shakti satvam kim stuyase tada. Tasya sarvasya ya shakti satvam kim stuyase tada. Yaya tvaya jagat srashta. Yaya tvaya jagat srashta. Yaya tvaya jagat srashta. Jagat patyatiyo jagad. Jagat patyatiyo Jagat patyatiyo jagad. Jagat patyatiyo jagat. Jagat patyatiyo jagat. Yaya tvaya jagat srashta. Jagat patyatiyo jagad. Yaya tvaya jagat srashta. Jagat patyatiyo jagat. Yaya tvaya jagat srashta. Jagat patyatiyo jagat. Okay. Sattama cholungo. Don't worry about it. Make mistakes, no problem. Okay. There's nothing wrong in that. You are learning. So only when you say it openly, then you will correct your sound. Otherwise, you will not get it. Okay. Mahamoha cha bhavati Mahadevi Mahasuri Prakrutistvam cha sarvasya Gunatraya vibhavini Kalaratrir Maharatrir Moharatrischa dharuna Tvam Sristvam Ishwari Tvam Hristvam Buddhir Bodhalakshana Lajja Pushtis Tatha Tushtis Tvam Shanti Kshanti Revacha Kadgini Shulini Gora Gatini Chakrini Tata Shankini Chapini Bana Bhushundi Parigayuda Saumya Saumyadara Sesha Saumye Vyasvadi Sundari Para Paranam Parama Tvameva Parameshwari Yaccha Kinchit Kvachid Vastu Sadasadva Kilatmike Tasya Sarvasya Ya Shaktis Satvam Kim Stuyase Tada Yaya tvaya jagat srashta jagat patyatiyo jagad. It is difficult. This certain words are difficult, but you will get it once. Once you know the meaning, you will get it very easily. Sopi nidra vasham nita. Sopi nidra vasham nita. Sopi nidra vasham nita. Kastvam stotumiheshwarah. Kastvam stotumiheshwarah. Kastvam stotumiheshwarah. Sopi nidra vasham nita. Kastvam stotumiheshwarah. Sopi nidra vasham nita. Kastvam stotumiheshwarah. Sopi nidra vasham nita.
कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः. What he is saying, like the Mahavishnu, who is creating, who is sustaining this world, who is in the end devouring everything, is also sleeping now. He is so Brahma is so like frustrated. Like he is also sleeping now. What will so Vishnu Sharira Grahanam. Vishnu-sharira-grahanam Ahamishanayev cha. Ahamishanayeva cha Vishnu Sharira Grahanam Ahamishanayev cha. Vishnu-sharira-grahanam Ahamishanayeva cha Vishnu-sharira-grahanam Ahamishanayeva cha. Karitaste yatostastvam. Karitaste yatostasvam. Karitaste yatostasvam. Ya karitaste yatostvam. Yasvam no. Tastvam. Yatostvam. Karitaste yatostvam. Is it both are there? Karitaste yatostvam. Karitaste yatostasvam Karitaste yatostasvam Kastotum shaktiman bhaved. Kastotum shaktiman bhavet. Kastotum shaktiman bhavet Karitaste yatostvam. Kastotum shaktiman bhaved. Karitaste yatostasvam. Kastotum shaktiman bhavet. Karitaste yatostasvam. Kastotum shaktiman bhavet. Sattvamittam prabhavaisvair. Sattvamittam prabhavaisvai Sattvamittam prabhavaisvai Prabha svair is in the next the svair. Okay. Sattvamittam prabhavaisvair. Sattvamittam prabhavaisvair. Sattvamittam prabhavaisvair. Udarair devi samstuta. Udarai devi samstuta. Udarai devi samstuta. That svair udarair. That together they have put it. Okay. Sattvamittam prabhavaisvair udarair devi samstuta. Sattvamittam prabhavaisvai rudarair devi samstutha. Sattvamittam prabhavaisvai udarair devi samstuta. Sattvamittam Prabhavaisvai rudarair devi samstutha. Mohayaitau duradarsha. Mohayaitau duradarsha. Vasurau madukhaithabhau. Vasurau madukhaithabhau. Vasurau madukhaithabhau. Mohayaitau duradarsha vasurau madukhaithabhau. Mohayaitau duradarsha vasurau madukhaithabhau. Mohayaitau duradarsha vasurau madukhaithabhau. Prabodham cha jagatswami. Prabodham cha jagatswami. Prabodham cha jagatswami. Niyatamaच्युतो lagu. Niyatamaच्युतो laghu. Niyatamaच्युतो laghu. Brahma wants
wants Mahamaya to distract these two with her Mahamaya. Distract these two Asura till my Swami gets up. You have to wake him up also. That is also you have to help. But just keep distracting them till such time, because once he gets up, very easily he will kill them both. Okay. Till that time, that is what they say. Mohayaito duradarsha vasura madageda. This put this, confound them with your maya. Prabodham cha jagat swami niyatam achyuto lagu. Prabodham cha jagat swami niyatam achyuto lagu. Prabodham cha jagat swami niyatam achyuto lagu. Bodhascha kriyatamasya. Bodhascha kriyatamasya. Bodhascha kriyatamasya. Hantu metau mahasuro. Hantu metau mahasuro. Hantu metau mahasuro. Bodhascha kriyatamasya. Hantu metau mahasuro. Bodhascha kriyatamasya. Hantu metau mahasuro. Bodhascha kriyatamasya. Hantu metau mahasuro. Rushiruvacha. 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 Evam stutha tada devi. Evam stuta tada devi. Evam stuta tada devi. Tamasi tatra vedasa. Tamasi tatra vedasa. Tamasi tatra vedasa. Evam stutha tada devi. Tamasi tatra vedasa. Evam stuta tada devi. Tamasi tatra vedasa. Evam stuta tada devi. Tamasi tatra vedasa. Vishnu prabodhanarthaya. Vishnu prabodhanarthaya. Vishnu prabodhanarthaya. Nihantum madhukaithabau. Nihantum madhukaithabau. Nihantum madhukaithabau. Vishnu prabodhanarthaya. Nihantum madhukaithabau. Vishnu prabodhanarthaya. Nihantum madhukaithabau. Vishnu prabodhanarthaya. Nihantum madhukaithabau. Netrasya nasika bahu. Netrasya nasika bahu. Just put the line there, because everyone is Netrasya nasika bahu. Netrasya nasika bahu. Netrasya nasika bahu. Hrudayepyastatho rasah. Hridayebhyastato rasah. Hridayebhyastato rasah. Netrasya nasika bahu. Hrudayepyastatho rasah. Netrasya nasika bahu. Hridayebhyastato rasah. Netrasya nasika bahu. Hrudayepyastatho rasah. Nirgamya darshane tastau. Nirgamya darshane tastau. Nirgamya darshane tastau. Brahmano vyakta janmanah. Brahmanyo Brahmanah avyakta janmanah. So together, Brahmano vyakta janmanah. Brahmano vyakta janmanah. Brahmano vyakta janmanah. Nirgamya darshane tastau. Brahmano vyakta janmanah. Nirgamya darshane tastau. Brahmano vyakta janmanah. Nirgamya darshane tastau. Brahmano
व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस् उत्तस्थौ च जगन्नाथस् उत्तस्थौ च जगन्नाथस् उत्तस्थौ च जगन्नाथस् तया मुक्तो जनार्दनः तया मुक्तो जनार्दनः तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः We will read this page, okay. सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तुं स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः. This ekarnavehi shayanatthada. Ekarnavehi shayanat. एकार्णवेहि शयनात् एकार्णवेहि शयनात्. This is like, Ekarnava Ahi Shayanat. Ahi means serpent. Ahi Shayanam is serpent couch. That Adisheshan where Vishnu was sleeping on which Ekarnavehi Shayanat. That is why Ekarnavehi Shayanat. Ahi Shayanat. Ekarnava Ahi Shayanat. Ekarnavehi Shayanat. Okay. Ekarnavehi Shayanat. एकार्णवेहि शयनात् एकार्णवेहि शयनात्. ततः स ददृशो च तौ ततः स ददृशे च तौ. तदृशे not show. ततः स ददृशे च शे च तौ ततः स ददृशे च तौ. ततः स ददृशे च तौ. एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ. ददृशे च तौ. ददृशे च तौ. ददृशे च तौ. Very good. मधुकैटभौ दुरात्मानां मधुकैटभौ दुरात्मानां मधुकैटभौ दुरात्मानां. अतिवीर्यपराक्रमो दुरात्मानः अतिवीर्यपराक्रमो. When that combines like that, दुरात्माना वधिवीर्य. Okay. वधिवीर्यपराक्रमो. मधुकैटभौ दुरात्माना वधिवीर्यपराक्रमो. मधुकैटभौ दुरात्माना वधिवीर्यपराक्रमो. मधुकैटभौ दुरात्माना वधिवीर्यपराक्रमो. क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम् क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम्.
क्षणावत्तुम् ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं वन्तुं नो वत्तुं क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ क्रोधरक्षे क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः युयुधे भगवान् हरिः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि 5000 years पञ्चवर्षसहस्राणि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ तावप्यति बलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ तावप्यति न ताव्य तावप्यति बलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् वरोस्मत्तौ मत्तो not मन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्री भगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्या उभावपि भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्या उभावपि किमन्येन वरेणात्र
एतावद्धिवृतं मम एतावद्धिवृतं मम एतावद्धिवृतं मम किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच वञ्चिताप्यामिति तथा वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वम् आपोमयं जगत् सर्वम् आपोमयं जगत् सर्वम् आपोमयं जगत् वञ्चिताप्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् वञ्चिताभ्याम् इति तथा what happens though the two demons, they are so arrogant, they wanted to give a varam to boon to Mahavishnu. They're saying, what do you want? We will give you the boon, because we were fighting for 5,000 years. So it has not ended. We have given you a good tough fight. So we will give you one varam, boon. And he says, I don't want any other varam but to kill you both. Then only they realized their mistake. Vanchithabhyam. They understood, how they are mistaken. Then they look at how to now escape from that. That is pralayam. So the water is a sarvam abhomayam jagad. Abham means water. Abhomayam jagad. Everything surrounded the world, the entire world is surrounded by water. So they are now thinking about how to escape from being slain. Okay. Vanchitapyam iti sattadha. Sarvamapomayam jagat. Vanchitapyam iti tadha sarvamapomayam jagat. Okay, we'll recite this page. Okay. Ekarnavehi sayanat tatassadadrishe chathau madhukaitapau duratmanavadivirya parakramau krodharakte kshanavatum brahmanam janitodhyamau samuttaya tatastabhyam yude bhagavan harihi panchavarsha sahasrani bahu prakarano vibuhu tavapyati balonmattau mahamaya vimohitau uktavantau varosmattau vriyatamiti keshavam. Shri Bhagavan Bhaveta madhyame tushtau mama vadhyavu bhavapi kimanyena varenatra etavadhivrutam mama Rushiruvacha vanchitabhyamiti tada sarvamapomayam jagad. Vilokyatabhyam gadito Bhagavan Kamalekshanah Vilokyatabhyam gadito Bhagavan Kamalekshanah
आवां जहीन यत्रोर्वी 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 सलिलेन परिप्लुता सलिलेन परिप्लुता सलिलेन परिप्लुता आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच 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 ततेत्युक्त्वा भगवता तथेत्युक्त्वा भगवता युक्त्वा तथेत्युक्त्वा भगवता तथेत्युक्त्वा भगवता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता 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 तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः 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 कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना एवमेषा समुत्पन्ना एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु प्रभावमस्या देव्यास्तु प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते भूयः शृणु वदामि ते भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु प्रभावमस्या दीर्घं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः. प्रथमोऽध्यायः. This page we will say and then we will recite the entire thing. Okay. विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी
सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच ततेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। Recite whatever we have learnt it today. முடிஞ்ச வரைக்கும் கூட சேர்ந்து சொல்லிட்டே வாங்க, ஒரு ரிவிஷன் ஆகும் அட்லீஸ்ட். ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्मोहरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषः सौम्येभ्यस्पति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यदोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेद् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु
हृदयेऽप्यस्थतो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानामधिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्या उभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्विवृतं मम श्री ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगद् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन रत्रोर्वी शलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।